to, may bato to. Yay! Unbox! Ano, napudpud naman nila. Cadence. Unboxing Cadence Playhouse. One year nga. Nag-crave! Oo, 1 year nag-crave karoon ng nabakal. Utang anay daga. Sabi lang, dito ka. You try. Pamayayaw ka. Hindi gani ako, gusto mo walnut? Love, 1 year lang na cravings. Just me, yung Marmar. 1 Mister? Mr. Squirrel. And last kiss, snack. Ay, kay Kaden gali. Iyo man ni Kaden. Ako. Dua kami yung last kiss. Get your donut dito. Lago na dagaan ko lang. Nadagaan ko sa opisina. Mami, tata! Amazing! Donut. Tara, here we go! No, Daddy, something over there. Tara, 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 tara! Wow, look. So nice. A fry. Hooray! Hooray! What man yung okra? Mas inakaon nila na. Wow! Kalong. Kalong. Nakikita ko nila. Hindi pa double check. Wow! Of course, we need manual to fix symbol. Ibaklan ka ni Daddy ni kaya gusto ni Daddy mas cool ka na ha? Okay? Ano balik mo kay Daddy ay? Ha? Ano balon mo kay Daddy? What will you say kay invite ka ni Daddy? Ano yun? What will you say to Daddy? Mommy, show me, mommy. What will you say to Daddy? Daddy. What will you say to Daddy, Anay? Thank you. Of course. No, but I wala. Po. Balay. Like Daddy. Di na to. Where's the paper na? Where's the paper? Itlog lang hindi po yan. Eh, paano ito na isulod? Ay, wala. Sulod na hindi ay. Right side. Got it. Higot lang din siya yan. Tukod kang higot lang. Isulod lang. Where are you, Daddy? Daddy, what's that? Don't break this ha. Okay. Baliskat lang po na Daddy. Before ka na. Wala man, hindi man gina-shoot. Ay, Gina-shoot ano before ginamit. Kailangan pala yan.
Magkano to yung isa yan? Ang mga ano to, snack area. Ito yan lang. Pang-snack ng mga bata. Nuts to isa lang. Dapat na tayo may... Kwan. Daw may rubber mat na dahil sa sulod ka para hindi maglagtok-lagtok ulo nila sa ligdaan. Magigayda. Wow, dried fruit. Ay. Gulay siya ma. Ang gulay. Hindi na. Apple. Oh, kaya ako tanong. Hindi na tilapon. Daddy! Si Kidin, hindi gyapon mo pa kaon vlog. Bisan na mo na ni. Manul. Manul ma. Ano yung Apollo? So, hindi ka mo mag-rambal bad words. Kinag-live ako ha. Nag-live, nag-report ako. So, kung wala. Daddy! Dad! Wow. Why gid si Kidin? Ah, sa ano gid? Why man ni okra? Abi ko may okra ni. Muyar. Muyar ako na. Mushroom, hinoon mo. Tas langka. Ah. Sorry, Apple. Wow. Ay, hindi siya zipper, love. Yeah, okay for ya. Wait lang na ya. Ako wala isda! Bugo nila ulo kung ano. Hindi na to ang ano, Nay, ang rubber mat. Say hi. Hindi mo ba lalong? Grabe ma! Si ano anay? Pak, 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 pak. Si Cold ano? Wow. Oh, may mga balay ang mga tiyanak. Mom, eat! Ako, gali eh. Sit down, kakun, mommy. Ay, di mo habulin mo balay-balay. Oo, di ko kinain. Lalasa naman itong habol. Hindi ko milog ko pupang di ay. Wait lang, may kadi. Oo, may house gas, oh. Sas. Get inside. Sas. I-ano po lang. Get inside. Mag-sandig. Sa lahat mga ano ba? Kaya? Tumba. I love wait for daw. Daddy, close. Mommy, close. Ayaw lang i-close kay Way Hangin. Kuya, where are you? Take a ball. Take ball. Take ball. Take ball. Take ball. Take ball. Yako mo. Dali ka sa lang ang door. Isa lang ang portahan. Are you happy? Alang pinapirtahan mo. May duwa na mo. Paluyuhan bala ka. Para ang hangin. What will you say? Thank you. I'm happy. Sas, get inside. Sagdi lang. Son, I need your light. Sulod na, sulod. Sulod to. Get inside. Okay. Sas. Slowly lang. Sabihan doon yung karo pisong na ko na. Diri, sulod kay kuya to. Sulod. Sulod ang bata. Sulod ang bata yan. Sulod ang bata yan. Yay! Kadlok. Alam, piyaya, gibuin-buinan ng ni Kidi niya, oh. Okay. Kiden na. So what will you say, Kiden Z? Thank you. Say bye na. Bye! Say bye to my vlog. Say bye na. Naguba ako malay. Hindi ko na maguba. Oh, ang piyaya mo. Diri, gibuinan mo lang yan. Say bye na. Say thank you. Say bye and say thank you na, oh. What did you say? Pati ni si Anay, kuha ko ng playhouse karon. Why ka kaya ano niyo? Tika. Hanggalan na lang nila ko. So that was it. Thank you. Nagbugang ko to ka.